very pleasant morning to all of you. I'm Harini Vikramarachchi, your host for this event. Ladies and gentlemen, I would like to extend a warm welcome to all of you who are here for the virtual inauguration ceremony 2021 of KIU. We're indeed honored to have you all witnessing this event today. KIU Sri Lanka is a premier degree awarding institute accredited by the Ministry of Higher Education and recognized by the University Grants Commission of Sri Lanka, offering most modern and advanced bachelor's honors degrees in a variety of study fields. KIU Sri Lanka is all about producing a fully skilled individual to the nation. Dear students, today is the beginning of a new chapter in your life with KIU. So, ladies and gentlemen, without any further ado, let's begin the virtual inauguration ceremony 2021 of KIU. Now, I cordially invite the Honorary Vice Chancellor of KIU, Senior Professor Neluka Fernando, Mrs. Mangala Dayaratna, the Additional Secretary of Non-State Higher Education Division of the Ministry of Higher Education, Ms. HDC Janaki, Director, Student Loan Scheme, Non-State Higher Education Division of the Ministry of Higher Education, Mrs. Vasana Premaratna, the Assistant Director of Non-State Higher Education Division of the Ministry of Higher Education, Dr. Jagat Senaviratna, President, CEO of KIU, Dr. Indrapala Chandrasekharan, Director International of KIU, Professor Kennedy Gunawardana, Dean, Faculty of Graduate Studies of KIU, Mr. Harsha Aryavansha, Registrar of KIU, Ms. Sashini Caldera, Head of the Student License, Ms. Gayatri Salmali, Head of the Department of Finance, Ms. Hasita Walpula, Head of General Affairs and CSR, Ms. Nethvini Pereira, Deputy Registrar of KIU, Mr. Chandana Egodaheva, Head Department of IT, Dr. Chandima Sajivani, Consultant, Faculty of Management, Ms. Dilhara Ratnayaka, Head of Marketing, Ms. Nirmani Samarakon, Head of Department of Biomedical Science, Ms. Hiranya Buddhini, Head Department of Psychology, Ms. Umesha Hasini, Head Department of Accounting, Ms. Gaini Aruma Peruma, Head Department of HR, Ms. Oshadi Pereira, Head Department of Marketing, on this virtual stage to light up the oil lamp.
Thank you, everyone. Now, I cordially invite the Honorary Vice Chancellor of KIU, Senior Professor Neluka Fernando, on this virtual stage to extend a warm welcome to all our distinguished guests and students. Good morning, distinguished guests from the Ministry of Higher Education, the Additional Secretary of Non-State Higher Education Division, Mrs. Mangala Dayaratna, Director of the Student Loan Scheme, Mrs. Chandima Janaki, the Additional Director of Student Loan Scheme, Mrs. Vasana Premaratna, the President of KIU, Dr. Jagat Senivaratna, all members of the Board of Management of KIU, Senior Professor Kennedy Gunawardena, Honorary Dean of the Faculty of Graduate Studies, and all academics and non-academics of KIU, my dear students and parents. Let me, at the outset, thank you all for participating online at this welcoming ceremony of the Batch 7 of Biomedical Science, Psychology, Management and Acupuncture undergraduates of KIU. Despite the pandemic, we all at KIU wish to welcome you very warmly to KIU. As much as we want to welcome you physically and make this very first day at campus an extra special day in your life, as you all know, we are battling a fight against COVID-19. And as a responsible institute, we are welcoming you online, keeping with the COVID prevention guidelines of Sri Lanka. We are honored with the presence of distinguished delegates from the Ministry of Higher Education at this inauguration. Thank you all for your support to uplift undergraduate education in Sri Lanka. I welcome you all with a warm heart. It is indeed my privilege to welcome you, dear students of the 7th batch, to KIU today. Whilst congratulating you for choosing this institute, I am aware that you are here today not by chance but by choice after carefully studying the standard and quality of KIU. Today is your first day in the university life, which also is one of the most special and remarkable times in your life. Life on campus presents a fascinating life ahead. There's a vast array of extracurricular activities that you can enroll. There are abundant student societies that you can join. There are a lot of activities that await your participation. To a fresher like you, everything is new, everything is interesting. Some of you may feel very excited, while some of you may feel overwhelmed. After all, 4 years are really short. Set your goals high and never underestimate your capability. There's a big difference between school and university, between learning and studying. The transition from school to university marks a moment in one's life. This is the period where you develop the ability to act individually and independently. It is a time in your lives that you face experiences such as leaving home to attend university, moving away from home to attend university, and living in a university accommodation, which all require the skill of independent living. While some are very good at adapting to changes in these circumstances, some people can find it a bit difficult to adjust to these new surroundings. So it is quite normal to face challenges and problems in adapting life at university, especially during this period of transition. If the student still experiences academic, social, and psychological adjustment issues and fails to fulfill academics, we at KIU are fully geared to help you with the Moral Tutor Scheme and 24-hour counseling services available to you at KIU.
Now let me reflect on the success of KIU as a degree awarding institute. When I reflect on the milestones, KIU started with signing of the BOI approval for the establishment of KIU in 2008. We were awarded the BSc Nursing Degree Awarding status in 2015, followed by BSc Acupuncture and KATSU. In 2016, KIU was awarded the Degree Awarding status for Biomedical Science, Psychology and Management. In the year 2019, we were awarded the MSc Nursing Degree Awarding status. Further, we also boast today about the ability of being able to award MBA and MPhil in nursing. Ladies and gentlemen, today we are an institute that not only offers undergraduate education but also postgraduate degrees. The pathway to achieving this degree awarding status was no means easy, an uphill task with many obstacles faced and after a very rigid evaluation system by local authorities. The person behind the success of KIU stands Dr. Jagat Seneviratne, the founder, CEO and president of KIU. Today, KIU holds more than 3,500 student registrations, keeping with its goal to expand higher education opportunities in Sri Lanka and its support in the vision of the Sri Lankan government to make Sri Lanka the knowledge hub of Asia. As you will do, the degree programs at KIU start with IT and English. To be competitive and to be globally marketable, you will indeed need an excellent knowledge of English and IT. Do take this opportunity to learn these skills. All textbooks in relation to health science and management are in English. Remember, to be that quality graduate, you certainly need a good command of English. On a lighter tone, dear students, undergraduate life is where, in addition to acquiring knowledge, many lifelong friendships are made. Your years at KIU are very important. While you're here, we encourage you to strike a healthy balance between your academic activities and extracurricular activities that KIU offers. Our goal is to educate you as a whole person. We believe at KIU that we are one big family. Today, you have become a family member of this big family. Finally, let me take this opportunity to wish you all a very successful life at KIU. The happiest moment for me as the Honorary Vice Chancellor of KIU is to see you all graduate with flying colors and become a graduate with deep and broad knowledge, contributing to the betterment of our nation. Remember to work hard, aim high, and to reach your passion. And never ever underestimate your capabilities. I end with a quote from Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon which you can choose, which you can use to change the world. Thank you. Thank you, Madam. Next up in the agenda is to present the Sinhala translation of the welcome speech, which will be presented to you by Ms. Nirmani Samarakon, Head, Department of Biomedical Science, Faculty of Health Sciences, KIU. KIU සරසවියේ ගෞරවනීය උපකුලපතිනිය ශ්‍රේෂ්ඨ මහාචාර්ය නෙලුකා ප්‍රනාන්දු මැතිණියගේ පිළිගැනීමේ ආමන්ත්‍රණීය සිංහල පරිවර්තනය. අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නියෝජනය කරමින් අප සමග අද දින සම්බන්ධ වී සිටින රාජ්‍ය නොවන උසස් අධ්‍යාපන අංශයේ අතිරේක ලේකම් මංගලා දයාරත්න මහත්මිය, ශිෂ්‍ය ණය අංශයේ අධ්‍යක්ෂිකා චන්ද්‍රිමා ජානකි මහත්මිය, නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂිකා වාසනා ප්‍රේමරත්න මහත්මිය ඇතුළු සියලුම ගෞරවනීය අමුත්තණිය. KIU සරසවියේ විධායක නිලධාරී ආචාර්ය ජගත් සෙනවිරත්න මැතිතුමනි, KIU සරසවියේ කළමනාකරණ කමිටුවේ සමාජිකයිනි,
පශ්චාත් උපාධි පීඨයේ පීඨාධිපති ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය කෙනඩි ගුණවර්ධන ඇතුළු අධ්‍යයන අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල සමාජිකයිනි KIU ආදරණීය සිසු දරු දැරියනි ආදරණීය දෙමාපියනි KIU සරසවියේ 7 වෙනි කණ්ඩායමේ ජීව වෛද්‍ය විද්‍යාව මනෝවිද්‍යාව කටු චිකිත්සක සහ කළමනාකරණ උපාධි අපේක්ෂකයන් පිළිගැනීමේ උත්සවය සඳහා සහභාගී වීම වෙනුවෙන් ප්‍රථමයෙන් ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙමි. ඔබ සරසවි දිවියට පා තබන පළමු දිනය සුවිශේෂී දිනයක් කිරීමට අපට අවශ්‍ය වූද පවතින COVID-19 වසංගත තත්ත්වය හමුවේ වගකිව යුතු ආයතනයක් ලෙස COVID-19 වැළැක්වීමේ මාර්ගෝපදේශනයන්ට අනුකූලව අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඔබ සැම සම්බන්ධ කර ගනිමු. උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ කීර්තිමත් නියෝජිතයන් අප සමග අද දින සම්බන්ධ වී සිටීම අපට ඉමහත් ගෞරවයක් වන අතර ශ්‍රී ලංකාවේ උසස් අධ්‍යාපනයේ නගා සිටුවීමට ඔබගේ ඉමහත් සහයෝගයට ස්තුතිපූර්වක වෙමින් ඔබව හෘදයාංගමව පිළිගනිමු. 7 වන කණ්ඩායමේ සිසු දරු දැරියනි අප ඔබ KIU පවුල වෙත ආදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබ අද මේ සිටිනුයේ අහම්බයකින් නොව අපගේ ප්‍රමිතිය සහ ගුණාත්මක භාවය පිළිබඳ හොඳින් අධ්‍යයනය කිරීමෙන් පසුව බව මා දනිමි. අද දින ඔබගේ සරසවි දිවියේ පළමු දිනය වන අතර සරසවි දිවිය ඔබගේ ජීවිතය සිත් ගන්නාසුළු විශේෂී එකක් කරනු ලබයි. ඔබට සහභාගී විය හැකි විෂය බාහිර ක්‍රියාකාරකම් රාශියක් KIU සරසවිය සතු ඇත. ඔබ ඇති ඔබ වැනි නවක සිසුනට සියල්ල නැවුම් සියල්ල සිද්ධ යන්නාසුළුයි. කාලයෙන් උපරිම ඵල ලබා ගැනීමට අදම සැලසුම් කරන්න. ඉදිරි අරමුණු වෙනුවෙන් කැපවන්න. වසර 4ක් යන ඉතා කෙටි කාලයකින් ඔබගේ ඉලක්ක ඉහළ මට්ටමක රඳවා ගන්න. ඔබගේ හැකියාවන් කිසිවිටකත් අවතක්සේරු නොකරන්න. පාසල සහ සරසවිය අතර ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රියාවලියේ විශාල වෙනසක් පවතින අතර සරසවිය ආරම්භය ඔබගේ ජීවිතයේ සුවිශේෂී මොහොතක් සනිටුහන් කරනු ලබයි. ඔබ තනිව සහ ස්වාධීනව කටයුතු කිරීමේ හැකියාව වර්ධනය කරගන්නා කාලය මෙයයි. මෙම වෙනස සැමට දරා ගැනීමට පහසු කටයුත්තක් නම් නොවේ. විශේෂයෙන්ම මෙම සංක්‍රාන්ති සමය තුළ සරසවි ජීවිතයට අනුවර්තනය වීමේ අභියෝග හා ගැටලු වලට මුහුණ දීම සාමාන්‍ය දෙයක්. මෙම කරුණු සැලකිල්ලට ගනිමින් සිසුන්ගේ අධ්‍යාපනය සාර්ථකව කරගෙන යාම සඳහා KIU සරසවිය අධ්‍යයන සහාය උපදේශන සේවාවක් සහ පැය 24 පුරා ක්‍රියාත්මක වන මනෝ උපදේශන සේවාවක් පවත්වාගෙන යනු ලබයි. උපාධි ප්‍රදානය කරන ආයතනයක් ලෙස KIU සාර්ථකත්වය පිළිබිඹු කිරීමට මේ කදිම අවස්ථාවකි. KIU සරසවිය ආරම්භ වූයේ 2008 වර්ෂයේදී ආයෝජන මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබීමත් සමගින්. 2015 වර්ෂයේදී විද්‍යාවේදී හෙද විද්‍යාවේදී කටු චිකිත්සක සහ කාත්සු උපාධීන් ප්‍රදානය කිරීමේ අවස්ථාවද 2016 වර්ෂයේදී ජෛව වෛද්‍ය විද්‍යාව මනෝවිද්‍යාව සහ කළමනාකරණ උපාධි පිරිනැමීමේ අවස්ථාවද උදා වුණි. 2019 වර්ෂයේදී තව දුරටත් ඉදිරි පියවරක් තබමින් විද්‍යාපති සහ දර්ශනපති හෙද පශ්චාත් උපාධීන්ද ව්‍යාපාර පරිපාලන පශ්චාත් උපාධි MBA උපාධි පාඨමාලාවද හඳුන්වා දීමට KIU සරසවිය සමත් විය. KIU සරසවිය මේ වන විට පශ්චාත් උපාධි අපේක්ෂකයන්ටත් උපාධි ප්‍රදානය කරන ආයතනයකි. මෙම තත්ත්වය ළඟා කර ගැනීමේ මාර්ගය පහසු වූවක් නම් නොවේ. එය අනේක විද බාධක හමුවේ දැඩි ඇගයීම් ක්‍රමවේදයක් තුළින් ළඟා කරගනු ලැබුවකි. KIU සරසවියේ සාර්ථකත්වයේ ශක්තිය KIU ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී ආචාර්ය ජගත් සෙනවිරත්න මැතිතුමා. ශ්‍රී ලංකාව දැනුමේ කේන්ද්‍රස්ථානයේ බවට පත් කිරීමේ රජයේ දැක්මට උර දෙමි. KIU සරසවිය මේ වන විට ලියාපදිංචි සිසුන් 3500කට පමණ අධ්‍යාපන පහසුකම් සපයයි. ඔබගේ උපාධි පාඨමාලාවන් ආරම්භ වන්නේ තොරතුරු තාක්ෂණ සහ ඉංග්‍රීසි විෂයන් සමගිනි. මෙම විෂයන් තරඟකාරී රැකියා වෙළඳපොළ තුළ ජාත්‍යන්තරව ඉදිරියට යාම සඳහා අත්‍යවශ්‍යයි. එපමණක් නොවේ සෞඛ්‍ය විද්‍යා කළමනාකරණ පෙළ පොත් රාශියක් ලියවී ඇත්තේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පමණයි. කණ්ඩායම් වශයෙන් එකමුතු අධ්‍යයන කටයුතු වල නිරත වන්න. එමගින් ඔබගේ කුසලතා වැඩි දියුණු වනු ඇත. විශේෂයෙන්ම මතක තබා ගන්න ඉහළ ගුණාත්මක දායකින් යුතු උපාධිධාරයෙකු වීම සඳහා ඉංග්‍රීසි දැනුම අත්‍යවශ්‍ය බව. ආදරණීය ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවනි,
උපාධි අපේක්ෂක කාලය යනු ජීවිත කාලය තුරම පවතින මිත්‍රත්වයන් ඇති කර ගැනීමට ලැබෙන අවස්ථාවකි. KIU සරසවි අපගේ අරමුණ පරිපූර්ණ උපාධිධාරයෙකු බිහි කිරීම. එබැවින් අප ඔබව අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා මෙන්ම විෂය බාහිර කටයුතු සඳහාද හැම විටම දිරිගන්නවා. KIU අප විශ්වාස කරනුයේ අප සියල්ලන් එකට එක් වූ විශාල පවුලක් බවයි. අද දින සිට ඔබත් මෙම පවුලේ සමාජිකයන් බවට පත්වනු. අවසාන වශයෙන් ඔබට ප්‍රීතිමත් සහ සාර්ථක ජීවිතයක් ප්‍රාර්ථනා කරන අතර KIU ගෞරවනීය උපකුලපතිනිය වශයෙන් මට ඇති ඉමහත් සතුට නම් ඔබ සැම ඉතා උසස් ප්‍රතිඵල සමග පුළුල් දැනුමකින් යුත් රටට දැයට වැඩදායී උපාධිධාරීන් වනු දැකීමයි. කැපවීමෙන් අධ්‍යාපන කටයුතු සිදු කරන්න. ඔබගේ හැකියාවන් අවතක්සේරු නොකරන්න. ඔබගේ ආශාවන් හඹා යන්න. නෙල්සන් මැන්ඩලාගේ වැකියක් සිහියට නගමින් මෙම කතාවේ අවසානය සනිටුහන් කිරීමට මා කැමැති. ලෝකය වෙනස් කිරීමට ඔබට භාවිතා කළ හැකි බලවත්ම ආයුධය අධ්‍යාපනයයි. පරිවර්තනය අවසානයි. ස්තුතියි. Thank you, madam. Now, the translation of the welcome speech in Tamil language will be presented by Ms. Prabha Jalani, demonstrator of the Department of Biomedical Science, KIU. இது KIU கௌரவ துணைவேந்தர் மூத்த பேராசிரியர் நெலுக்கா பெர்னாண்டோ அவர்களின் உரையில் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு. உயர்கல்வி அமைச்சிலிருந்து வருகை தந்துள்ள விருந்தினர்களே, திருமதி மங்களா தயாரத்ன கூடுதல் செயலாளர் அரசு சாரா உயர்கல்வி அமைச்சகம், திருமதி சந்திமா ஜானகி உயர்கல்வி அமைச்சின் மாணவர் பிரிவு துணை இயக்குனர், உயர்கல்வி அமைச்சின் மாணவர் கடன் பிரிவு துணை இயக்குனர் திருமதி வாசனா பிரேமரத்ன, KIUவின் ஸ்தாபகர் மற்றும் பிரதம நிறைவேற்றும் அதிகாரி டாக்டர் ஜகத் செனவிரத்ன அவர்கள், பேராசிரியர் கெனடி குணவர்தன அவர்கள், மேலாண்மை குழு, KIUவின் மாணவர்கள் மற்றும் அன்பார்ந்த பெற்றோர்களே, KIUவின் 7வது குழுவின் உயிர் மருத்துவ விஞ்ஞானம், உளவியல், முகாமைத்துவம் மற்றும் அக்யூபஞ்சர் பட்டதாரிகளின் வரவேற்பு விழாவில் நிகழ்நிலையில் பங்கேற்க அனைவரையும் KIUக்கு அன்புடன் வரவேற்கின்றோம். இந்த முதல் நாளில் உங்களை வரவேற்பு உங்கள் பல்கலைக்கழக வாழ்க்கையில் இந்த நாளை சிறப்பான நாளாக மாற்ற விரும்புகின்றோம். நாம் அனைவரும் COVID-19க்கு எதிராக போராடுவதை நீங்கள் அனைவரும் நன்கு அறிவீர்கள். பொறுப்புள்ள நிறுவனம் என்ற முறையில் இலங்கையின் கடுமையான சுகாதார வழிகாட்டல்களுக்கு அமைய உங்களை நிகழ்நிலையில் வரவேற்கின்றோம். பட்டப்படிப்பை மேற்கொள்ளும் எங்களுக்கு உயர்கல்வி அமைச்சிலிருந்து நீங்கள் வழங்கும் ஒத்துழைப்பை நன்றியுடன் நினைவு கூறுகின்றோம். 7ஆம் குழு மாணவர்களே, KIUக்கு இன்று வரவேற்க கிடைத்தமை என்று எனது பாக்கியமாக கருதுகின்றேன். இன்று நீங்கள் இங்கே இருப்பது தற்செயலானது இல்லை என்றும் தகுதி மற்றும் தரம் பற்றி கவனமாக ஆராய்ந்த பின்னர் நீங்கள் மேற்கொண்ட தெரிவினாலேயே என்பதை நான் உணர்ந்துள்ளேன். பல்கலைக்கழக வாழ்க்கையில் உங்கள் முதல் நாள் இன்றாகும். இது உங்கள் வாழ்க்கையில் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த தருணமாகும். நீங்கள் மேலதிக பாட விதானங்களையும் பயில முடியும் என்பதுடன் ஏராளமான சங்கங்களை இங்கு உள்ளன. அதில் நீங்கள் பங்கு பற்றி நிறைய அனுபவங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம். அனைத்தும் சுவாரஸ்யமாகவும் புதிய மாணவர்களுக்கு இருக்கும். இந்த வருடங்களில் எதனை அடைய வேண்டும் என்பதை திட்டமிடுங்கள். உங்கள் இலக்குகளை உயர வையுங்கள். உங்கள் திறமையை ஒருபோதும் குறைத்து மதிப்பிடாதீர்கள். உயர்கல்வியிலிருந்து பல்கலைக்கழகத்திற்கு மாறுவது ஒருவரின் வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கிய தருணமாகும். தனித்தனியாகவும் சுதந்திரமாகவும் செயல்படும் திறனை நீங்கள் வளர்த்து கொள்ளும் காலமே இதுவாகும். உங்களுக்கு 24 மணி நேர ஆலோசனை சேவைகளுக்கு வழங்க உதவ நாம் தயாராக உள்ளோம். பட்டம் வழங்கும் நிறுவனமான KIUவின் வெற்றியை எடுத்துரைக்க இந்த சந்தர்ப்பத்தை நான் பயன்படுத்துகின்றேன். VOI ஒப்புதலுடன் எமது KIU 2008ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது. 2015ஆம் ஆண்டில் எங்களுக்கு BSc தாதியர் பட்டம் வழங்குவதற்கான அந்தஸ்தும், அதன் பிறகு BSc அக்யூபஞ்சர் மற்றும் காட்ஸ் ஆகியவைக்கு வழங்கப்பட்டன. 2016ஆம் ஆண்டில் KIUக்கு உயிர் மருத்துவ விஞ்ஞானம், உளவியல் மற்றும் முகாமைத்துவம் ஆகியவற்றுக்கான
பட்டம் வழங்கும் நிலை வழங்கப்பட்டது. 2019ஆம் ஆண்டில் நாங்கள் KIUக்கு MSc தாதியர் பட்டம் வழங்கும் அந்தஸ்தும் வழங்கப்பட்டது. மேலும் நாங்கள் தாதியர் பட்டத்தில் MBA மற்றும் MPhil-ஐ வழங்குகின்றோம். அன்பானவர்களே, நாங்கள் இளமானி பட்டத்தை மட்டுமல்ல முதுமானி பட்டத்தையும் வழங்கும் நிறுவனமாகும். இதனை அடைந்த பாதை மிக இலகுவானது அல்ல. பல தடைகளை எதிர்கொண்ட பின்னரே நாம் நிறுவனமாக இந்த இலக்கை அடைந்தோம். அந்த வெற்றிக்கு பின்னால் இருந்த உழைத்தவர் டாக்டர் ஜகாத் செனவிரத்ன அவர். இவரே KIUவின் ஸ்தாபகர் மற்றும் பிரதம நிறைவேற்றும் அதிகாரி ஆவார். 3500க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் தமது கல்வி நடவடிக்கைக்காக KIUவில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றனர். இதன் மூலம் இலங்கையில் உயர்கல்வி வாய்ப்புகளை விரிவுபடுத்துவதற்கான இலக்கும் இலங்கையில் ஆசியாவின் அறிவு மையமாக மாற்றுவதற்கான இலங்கை அரசாங்கத்தின் நோக்கத்திற்கும் ஆதரவு வழங்கப்படும். தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆங்கிலத்துடன் பட்டப்படிப்பு திட்டங்கள் தொடர்கின்றன. இந்த திறன்களை கற்றுக்கொள்ள இந்த வாய்ப்புகளை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். உயிர் மருத்துவ விஞ்ஞானம் மற்றும் முகாமைத்துவம் தொடர்பான அனைத்து உரை புத்தகங்களும் ஆங்கிலத்தில் உள்ளன. குழுவாக சேர்ந்து கல்வி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுங்கள். இது உங்கள் திறமையை அதிகரிக்கும். KIU பட்டதாரியான உங்களுக்கு நிச்சயம் ஆங்கிலத்தில் புலமை இருந்தல் வேண்டும். அன்புள்ள மாணவர்களே, இளமானி பட்டப்படிப்பு என்பது வாழ்க்கைக்கான அறிவை பெறுவதோடு நீண்ட கால நட்புகளை பெறுவதற்கான இடமாகும். ஒரு முழு நபராக உங்களை பயிர்விப்பதே எங்கள் குறிக்கோள். மேலும் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளும் சில முக்கியமான பாடங்கள் விரிவுரை அரங்கம், ஆய்வகம் மற்றும் நூலகத்திற்கு வெளியே நடக்கும் என்பதை நாங்கள் அங்கீகரிக்கின்றோம். KIUவில் நாம் அனைவரும் ஒரு பெரிய குடும்பம் என்று நம்புகிறோம். இன்று அன்புள்ள மாணவர்களே, நீங்கள் இந்த பெரிய குடும்பத்தின் குடும்ப உறுப்பினராகிவிட்டீர்கள். நீங்கள் பட்டதாரிகளாக உங்கள் கனவினை நனவாக்கி கொண்டும் அறிவினை மேம்படுத்தி கொண்டும் எமது நாட்டிற்கு சிறந்த சேவை ஆற்றுவதே நாம் காண வேண்டும் என்பதே துணைவேந்தர் என்ற வகையில் எனது ஆசையாகும். கடைசியாக நான் தென் ஆப்பிரிக்காவின் முன்னாள் ஜனாதிபதி நெல்சன் மண்டேலாவின் மேற்கொள்ளுடன் எனது உரையை முடிக்கின்றேன். உலகை மாற்று உங்களால் பயன்படுத்த வேண்டிய மிக சக்தி வாய்ந்த ஆயுதம் கல்வி என்பதே அவரது அந்த பலமான வாசகமாகும். இத்துடன் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு உரையாடலை முடித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, madam. Now I cordially invite the President, CEO of KIU, Dr. Jagath Seneviratne, to address the gathering. සුබ උදෑසනක් වේවා. KIU සරසවියේ 7 වන කණ්ඩායමේ සමාරම්භක අවස්ථාවට කොවිඩ් වසංගත අවස්ථාවේ වද ඔන්ලයින් ක්‍රමය හරහා සහභාගී වූ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ රාජ්‍ය නොවන විශ්වවිද්‍යාලංශයේ අතිරේක ලේකම්තුමිය මංගලා දයාරත්න මැතිණිය, ඒ වගේම එම අංශයේ රාජ්‍ය ණය යෝජනා ක්‍රමයේ යටතේ අධ්‍යක්ෂිකා චන්දිමා ජානකී මැතිණිය, නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂිකා වාසනා ප්‍රේමරත්න මැතිණිය, KIU සරසවියේ උපකුලපතිතුමිය ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය නිලුකා පෙනන්දු මැතිණිය, KIU සරසවියේ අධ්‍යයන අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩලය ඇතුළු සියලුම දෙනාගෙන්ද, ඒ වගේම KIU සරසවිය අද 7 වන කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඇතුළු දෙමාපියන්ගේ දරුදැරියන්ද, ඒ වගේම එම දරුදැරියන්ගේ දෙමාපියන්ද ඉතාමත් ගෞරවපූර්වකව KIU සරසවියේ විධායක කළමනාකරු සහ ප්‍රෙසිඩන්ට් වශයෙන් මම ඔබ සැමරු දෙනාම ඉතාමත් ගෞරවයෙන් පිළිගනු ලබනවා. KIU සරසවිය ගැන අප මහාචාර්ය උපකුලපතිතුමිය ඇතුළු සියලුම අය අසා සිටින්නේ නැති ලස්සන කතාවක් කරා. 2008 වර්ෂයේ ආයෝජන මණ්ඩලය හරහා අනුමැතිය ලබාගෙන රටේ පවතින නීතිය යටතේ 2015 වර්ෂයේ KIU සරසවිය උසස් අධ්‍යාපනයට අවතීර්ණ බව එතුමියගේ කතාවෙන් මනාව පැහැදිලි වුණා. මම විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා කොවිඩ් වසංගත අවස්ථාවේ වුවද
රාජ්‍ය නොවන විශ්වවිද්‍යාල අංශයේ එම මැතිණිවරුන්ගෙන් සහ මැතිවරුන්ගෙන් හමු වෙන මහඟු කාර්යයට නැවත වරක් ඔබ සැමට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. KIU සරසවිය ගැන චූටි වදනක් කීවොත් අපි අධ්‍යාපනය පමණක්ම කොටු වී සිටින ආයතනයක් නොවේ. විශේෂයෙන් මේ කිව්වේ සියලුම ශිෂ්‍යයන්ට අවශ්‍ය අධ්‍යාපන සහ බාහිර ක්‍රියාකාරකම් වලට මූලිකත්වය දී කටයුතු කරන සරසවියක් කීම මම හිතා හොඳයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම දරු දැරියනි අපි විශ්වාස කරනවා මොන දේ කරත් අපි අවසානට අරන් යන්නේ අපේ මහාචාර්යතුමිය කියවාගේ උපකුලපතිතුමිය කියවාගේ නෙල්සන් මැන්ඩලාගේ වදනයි. මේ අධ්‍යාපනය නැති වුවොත් අපිට කිසිම දෙයක් කර ගැනීමට නොහැකි තත්ත්වයකට පත් වෙනවා. ඒ මම කියන්නේ අපි දේශීය විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය හදාarලා විදේශීය විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනය හදාarලා ලංකාවට ආවේ දේශීය විශ්වවිද්‍යාලයකට. මේ දේශීය විශ්වවිද්‍යාලවල ගියාම අපිට විවිධ අත්දැකීම් ලැබෙනවා. ඒ විවිධ අත්දැකීම් ලැබීම අපේ අනාගත ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න මහඟු අවස්ථාවක් වෙනවා. මට ඇත්තටම කියන්න ඕන දරු දැරියනි දේශීය සරසවිවල 102ක අවස්ථාවක් තමයි අපි අධ්‍යාපනය ලබන කාලේ හමු වුණේ. අද මම හිතන්නේ 15ක් 20ක් විතර අධ්‍යාපනයට නියැල වෙනවා. එම අවස්ථාව දරා ගැනීමට නොහැකිව අද ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම් විශාල වශයෙන් වැඩි වෙන අවස්ථාවක උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය රාජ්‍ය නොවන විශ්වවිද්‍යාල අංශයක් පිහිටුවලා මෙම ළමයිට මෙම දෙන අවස්ථාව ඉතා මහඟු ඵලදායී අවස්ථාවක් කොටගෙන ඒ KIU සරසවියට ඇතුල් වෙන ඔබ සියලු දෙනාටම ඉතාම සාර්ථක අධ්‍යාපනයක් තුලින් ලොව දකින්නට සලස්වන බව නිහතමානීව ගෞරවපූර්වක මම ඔයාලට ප්‍රකාශ කරනවා. දෙමාපියනි ඔබට කියන්න ඕනේ දෙමාපිය වශයෙන් තමන්ගේ දරුවන් KIU සරසවියට එබීමේදී කිසිම දවසක කිසිම මොහොතක අපි ගැන අවිශ්වාසය තියන්න එපා. එකක් තමයි අධ්‍යාපනික වශයෙන් අනිත් එක තමන්ගේ දෙමාපියන් වශයෙන් අපේ දරු දැරියන්ගේ ආරක්ෂාව ලබා දෙන බවට ප්‍රත්‍යක්ෂ කරනවා. විශේෂයෙන්ම අපි පහුගිය දවස්වල ළමයි අතර විවිධ ප්‍රශ්න ඇති වුණා. විශේෂ සමාජ මාධ්‍ය පාවිච්චි කිරීම මෙම සමාජ මාධ්‍ය පාවිච්චි කිරීම තුළ ඇතිවන ව්‍යසනයන් කල්තියා අපි දැකලා මේ ළමයිගේ දෙමාපිය ගැඳවලා ළමයිගේ දෙමාපිය රැස්වීම බව අපි ආරම්භ කරනු ලැබුවා. මෙම දෙමාපිය රැස්වීම වලදී අපිට තේරුණා මේ දෙමාපිය රැස්වීම වල වටිනාකම කොපමණද කියන එක. අපිට අවසානයේදී අපිට වඩා ගොඩක් වැඩිමහල් පවා දෙමාපියද වදින තත්වයට පවා ගරු බුහුමන් ලබන්න සිද්ධ වුණා. මොවුන්ගේ දරුවෝ අධ්‍යාපනයෙන් පමණක් නොව ගුණාත්මක භාවයෙන් පවා හදා දීමට KIU සරසවිය බැඳිලා තියෙන බව අපිට අද තේරෙනවා කියලා. ඉතින් ඒකයි දෙමාපියනි KIU සරසවිය. මම හිතන්නේ ලංකාවේ ප්‍රථම විශ්වවිද්‍යාලය තමයි දෙමාපිය රැස්වීම තියෙන. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි KIU සරසවිය හිතන අනාගතය. ඉතින් මම ඔබ සියලු දෙනාටම දෙමාපියන්ට විශේෂයෙන් මේ අවස්ථාවේදී කියන්නේ ළමයි ගැන කිසිම අවිශ්වාසයක් තබන්න එපා. KIU සරසවියට එන අපි ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපනය ඉතාම සාර්ථකව හදාarලා ඔවුන්ට ගෙදර යෑමට සලස්වන්නේ හොඳ උපාධාරීන්. විවිධ භාෂාවන් වලින් කතා කරන ළමයි KIU සරසවියට පැමිණියත් ඔවුන්ට එක භාෂාවකින් කතා කිරීමට එක භාෂාවකින් sannivedanaya කිරීමට හැකියාව සලස්වලා දෙන්න අපි KIU සරසවිය නිරන්තරයෙන්ම බැඳී සිටිනවා. ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් අධ්‍යාපනය හැදෑරුවම ඔබ සියලු දෙනාට ලෝකයේ එකම භාෂාවකින් කතා කිරීමට හැකියාව ලැබෙන. එතකොට මේ මිනිස්සු අතර තියෙන ප්‍රශ්න පවා නැති වෙනවා භාෂාවේ තියෙන අවබෝධය නිසා. ඉතින් අපි කියන්න ඕන මේ අවබෝධය ලබා දීමට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඒ වගේම IT දැනුම ඔබට අවුරුදු 4 පුරාවට අපි ලබා දෙනවා. මේ අවුරුදු 4 නිරන්තරයෙන්ම ඔබ හිතා ගන්න ඔබට උසස් අධ්‍යාපනයට යන්න තියෙන ප්‍රධානම අවුරුදු 4යි. මේ අවුරුදු 4 ඉතාමත් ප්‍රවේශමේ ඉතාමත් බුද්ධිමත් ඔබ සියලු දෙනාම පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ අධ්‍යාපනය පාවිච්චි නොකර ඔබට විශ්වවිද්‍යාල සිසුවන් වශයෙන් අනාගතයේදී උසස් අධ්‍යාපනයට නිරත වීමට කිසිසේත් නොහැකිය. එම නිසා මම ඉල්ලා සිටින්නේ උසස් අධ්‍යාපනයට යැවීමේදී ප්‍රධානම කඩයිම KIU සරසවිය මගින් ලබා දෙන ඔබ සියලු දෙනාට ලබා දෙන මෙම අවස්ථාවයි. මෙම අවස්ථාව පැහැර නොහැර ඔබ සියලු දෙනා මෙම අවස්ථාව ලබා ගන්න ඉතාමත් ආදරයෙන් කියා සිටිනවා. ඒ වගේම මම දෙමාපියනි ඔබලා සියලු දෙනාටම කියන්න ඕනේ මේ KIU සරසවිය ගැන කතා කිරීමේදී
මේ KIU සරසවිය පිහිටුවීමට අපි මූලික අධ්‍යාපනය හැදෑරූ රටවල් වෙන ජපානය මම එම ජපානයේ ඉඳලා මම ඇත්තටම ඉස්සෙල්ලාම පැමිණි කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයට. මම හිතන්නේ මම පටන් ගන්න අවස්ථාව වෙනකොට පළවෙනි දවස් එක දවසකට කලින් තමයි ලංකාවට පැමිණලා ඊළඟ දවස් මම කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයට ගියා. එනකොට මට කිව්වා දෙමාපියනි මම හිටපු අපේ ගෙදර අය යනකොට පුතේ යන්න මෙන්න මේ ආකාරයට සපත් දෙකක් දාන්න එපා මේවා කරන්න එපා ලස්සනට අඳින්න එපා බාටර් දෙකක් දාගෙන විශ්වවිද්‍යාලයට යන්න කියලා කිව්වා. එනකොට මම බය වුණා බුදුහාමුදුරුවෝ වදකාගාරයකට යනවද කියලා. දෙමාපියනි අපි ඔබලාට දෙනවා ඇෂුරන්ස් එක. මේ අවස්ථාවේදී මම විශ්වවිද්‍යාලයට යනකොට ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම් දෙකක් දෙපැත්තෙන් ඉඳගෙන කතා කරනවා. අනේ එන්න මල්ලි එන්න නංගි කියලා කතා කරන එක කට්ටියක් හොඳින් කතා කරනවා අනිත් කට්ටියත් බොහොම හොඳින් කතා කරනවා ගිහිල්ලා ටික දවසක් යනකොට දැනුණා මේකේ හොඳ නරක මොකද්ද කියලා. ඉතින් අපි එවැනි අමිහිර අත්දැකීම් ඇති කරන්න තියන්නේ නැහැ කිසිත් KIU විශ්වවිද්‍යාලය. ඒක ගැන දෙමාපියෝ දැඩි විශ්වාසයක් අපිව තියන්න. ඉතින් එම ළමයිට අද අපිත් එක්ක එම ළමයි අවුට්ලා තියෙන අපිට කලින් මේ විශ්වවිද්‍යාලය වල ඇති වුණා ශිෂ්‍ය සංගම්. ඒ ශිෂ්‍ය සංගම් වල ඇති කරපු අයලත් අද අපිට කියනවා මල්ලි අද අපි කරපු දේවල් අපිට තේරෙනවා කොච්චර හොඳද නරකද කියලා. ඉතින් අපි දෙමාපියනි දරු දැරියනි මේ තේරුම් ගැනීම මහ විශාල දෙයක් නෙමෙයි. අධ්‍යාපනයට ඔබ සියලු දෙනාම යොමු වෙන්න. මේ අධ්‍යාපනයට සියලු දෙනාම යොමු වුණොත් ඔබලාට තේරෙනවා මේකේ වටිනාකම. අපි ඔබලාට ගයිඩ් කරන අපි ඔබලාට මඟ පෙන්වනවා. මේ මඟ පෙන්වීම තුළ මම විශ්වාස කරනවා විශාල අත්දැකීමකට ඔබ සියලු දෙනාට යා හැකියි කියලා. මම වැඩිදුර කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ KIU සරසවිය වෙනුවෙන් පැමිණි ඔබ සියලු දෙනාම විශේෂයෙන්ම උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සියලු දෙනාටමත් ඒ වගේම දයාබර දෙමාපියනි දයාබර දරු දැනියන ඔබ සියලු දෙනාටමත් මම ස්තුතිවන්ත වෙමින් මගේ කතාවමින් සමාප්ත කරනවා. ස්තුතියි ඔබ සියලු දෙනාටම. Thank you, sir. Now, a summary of the speech in Tamil language will be presented to you by Ms. Prabha Jalini, demonstrator of the Department of Biomedical Science, KIU. இது KIU-வின் ஸ்தாபகர் மற்றும் பிரதம நிறைவேற்றும் அதிகாரி டாக்டர் ஜெகத் செனவிரத்ன அவர்களின் சுருக்கமான தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு. நாட்டில் நெருக்கடி இருந்த போதிலும் நிகழ்நிலை மூலம் KIU பல்கலைக்கழகத்தின் 7வது குழுவின் தொடக்க விழாவில் ஈடுபட்டுள்ளது. திருமதி மங்களா தயாரத்ன, கூடுதல் செயலாளர், அரசு சாரா உயர்கல்வி அமைச்சகம், திருமதி சந்திமா ஜானகி, உயர்கல்வி அமைச்சின் மாணவர் பிரிவு துணை இயக்குனர், உயர்கல்வி அமைச்சின் மாணவர் கடன் பிரிவு துணை இயக்குனர் திருமதி வாசனா பிரேமரத்ன, KIU பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர் மூத்த பெரியாசிரியர் நெலுக்கா பெர்னாண்டோ அவர்கள் மற்றும் KIU பல்கலைக்கழகத்தின் கல்வி மற்றும் கல்வி சாரா ஊழியர்கள், சம்பந்தப்பட்ட பெற்றோர் மற்றும் குழந்தைகளிடமிருந்து அனுமதி. முதல், KIU பல்கலைக்கழகத்தின் மீது நம்பிக்கை வைத்து 7வது குழுவிற்கு எங்களுடன் இணைந்த குழந்தைகளுக்கு மற்றும் பெற்றோர்களுக்கு நான் நன்றி கூற விரும்புகின்றேன். KIU பல்கலைக்கழகம் கல்வி மற்றும் குழந்தைகளின் ஒழுக்கம் ஆகியவற்றில் ஆழ்ந்த அக்கறை கொண்டுள்ளது. சமூக ஊடகங்களை பயன்படுத்தும் போது நீங்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். KIU பல்கலைக்கழகம் இது குறித்து கடுமையாக உழைத்து வருகிறது. நாங்கள் பல்வேறு சிக்கல்களை எதிர்கொண்டோம். நாங்கள் பெற்றோர் சந்திப்பு முக்கியம் என்று அறிந்தோம். உங்களுடைய முக்கிய பாடகங்களுக்கு மேலதிகமாக தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஆங்கில பாடகங்கள் அறிவை வளர்க்க கடந்த 4 ஆண்டுகளில் நாங்கள் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளோம். பட்டம் பெற்ற பிறகு உங்கள் உயர்கல்விக்கு உலகின் முன்னணி பல்கலைக்கழகத்திற்கு விண்ணப்பிக்க உங்களுக்கு வாய்ப்பு உள்ளது. அதேபோல் சுவிட்சர்லாந்தில், பின்லாந்து, ஜப்பான் போன்ற நாடுகளில் இது போன்ற வாய்ப்புகளை பெற்று புலமை பரீட்சைகளை படிக்கும் நம் பழைய மாணவர்கள் பலர் உள்ளனர். உள்நாட்டில் சர்வதேச அளவிலும் வேலை சந்தை கைப்பற்ற தேவையான உதவிகளை நாங்கள் தாராளமாக வழங்குவோம். 2023ஆம் ஆண்டளவில் 12 மாடி அதிநவீன வகுப்பறை கட்டிடம் உங்களுக்கு வழங்க நாங்கள் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளோம். KIU உங்களுக்காக எல்லா உதவியும் செய்யப்படும். இத்துடன் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு உரையாடலை முடித்துக் கொள்கின்றேன்.
நன்றி. Thank you, Madam. Now we have come to the end of the inauguration ceremony 2021 of KIU. To mark the end of this session, I kindly invite Ms. Dilhara Ratnayaka, Head of Marketing, KIU, on this virtual stage to deliver the vote of thanks. Good morning. On this remarkable day, we gather to inaugurate the 7th batch of KIU undergraduates. And it is my pleasure and privilege to be able to deliver the vote of thanks on behalf of KIU. I would take this opportunity to thank our guest for this morning. Mrs. Mangala Dayaratna, the Additional Secretary, Non-State Higher Education Division, Ministry of Education. Mrs. Chandima Janaki, the Director, Student Loan Scheme, Non-State Higher Education Division, Ministry of Education. And Mrs. Vasana Premaratna, the Assistant Director, Student Loan Scheme, Non-State Higher Education Division, Ministry of Education. Madam, it is indeed a pleasure to see you in this audience, as it is the hard work of you all and the other members of the non-state sector of the Ministry of Education that made this day a success. Thank you for your dedication and support to uplift the higher education of our nation. We wish that the government will strengthen and increase their potential with more officials like you, who give their heart and soul to the work they do. I will take one more minute to thank special people of KIU. My heartfelt gratitude goes to Senior Professor Neluka Fernando, the Honorary Vice Chancellor of KIU. Thank you, Madam, for being the role model of academic excellence, where KIU has gained a remarkable academic reputation compared to any other university in non-state sector. My special thanks also goes to President of KIU, Dr. Jagat Seneviratne. Sir, none of this would be possible without your great vision and intelligence. I want to thank Mr. Harsha Aryavansa, Registrar of KIU, Ms. Netmini Pereira, the Deputy Registrar of KIU, Ms. Gayatri Salmali, Head of Finance, Ms. Sashini Kavera, Head of Student Liaisons, Ms. Hasita Valpola, Head of General Affairs and CSR, Ms. Chandana Godeheva, Head of IT Department, for their support, teamwork, and untiring efforts. My special thanks also goes to deans of all the faculties, consultants of all the departments, heads, and assistant heads of all the academic and non-academic departments, all the academic and non-academic staff members, for all the support you render in uplifting and maintaining the quality of education KIU students receive. Last but not least, I thank all the students and their parents for choosing KIU. Thank you for participating via an online platform due to this unusual circumstances, COVID-19. I wish you all the very best. Remember, KIU is going to be the second home for you all. So feel that it is your own place. Treat each other with respect. Be united, and most of all, be happy and reach your goal. Thank you. Stay safe. Thank you, Madam. Quoting Malcolm X, he says that education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. So, dear students, today is the beginning of a new chapter in your life with KIU. Wishing you all the best of luck in your future studies, we will now mark the end of this event. Stay safe and have a nice day. Thank you.